आतंक दिन में लुटेरांका आतंक एठी मझिरे पुलिस मारुची छुंक। जगतसिंहपुर सदर अंचल दिनकू दिन राति में बढ़ी चली चोरों आतंक। अन्यपटे दिन में चली बाइक लुटेरांका आतंक। चोरों को गिरफ बदल संधानी कुकुर बाट बणा हेउछि पुलिस। घटना प्रकाश जगतसिंहपुर जिलार विभिन्न मठ मंदिर मस्जिद एवं विभिन्न अंचल गरीब चाषी मान छेली चोरी करी चोर उफान हेउछंती। दिनकू दिन चोर माने सुनसान राति घन अंधकार भितरे समस्ते सोई पड़िबा परे बढ़ुची चोरों आतंक। समस्ते निज निज घरे सोई पड़िबा परे चोर माने कला कना बुलाई चलीगला परे जगतसिंहपुर थाना दिनकू दिन अभियोग लंबा धाड़ी देखा मिलुछि। हेले पुलिस घटनास्थल में पहुंची साइंटिफिक टीम एवं संधानी कुकुर सहायतार तदंत आरंभ करुछंती। कुकुर बुली बुली जहाज घर निकट में शोची। पुलिस पचरा उचरा करी छाड़ी देउछंती तो केते बेले काहाको पाउछंती ताकू उठाई आनी कोर्ट चलाण हेउथिबा शेषरे निर्दोष रे खसी जाउछंती। सेहीपरि एक ज्वलंत प्रमाण मिलिछि तरडापड़ा अंचल रे ब्रजकिशोर दास को घरे विलंबित राति रे समस्ते खाई पी के सोई पड़िबा परे विलंबित घन अंधकार भितर निर्दिष्ट जो घरे जिनस पत्र अछि से घर झरका ग्रिल ताड़ी लक्षाधिक टंकार सुना अलंकार और टंका लुटी कला कना बुलाई घर पछपट गेट ग्रिल रे एक गामुछा बांधी चोर चोरी करी फेरार परे परिवार लोके जगतसिंहपुर थाना रे अभियोग करथिले। हेले जगतसिंहपुर पुलिस घटनास्थल में पहुंची पूर्व भली साइंटिफिक टीम और संधानी कुकुर सहायतार तदंत आरंभ करथिला। कुकुर बारीपट देई एक संख्यालघु संप्रदाय बस्ती जड़े व्यक्ति घर दुआर मुहरे शोइथिबा बेले पुलिस पचरा उचरा करी छाड़ी देथिले। एटी प्रश्न उठुची जहां घर आगरे कुकुर शोइची से लोक राति बाहर आसथिबा बेले से राति चोरी होईची तेरे पुलिस फेरी आसिबाकू पुलिस विभाग उपरे साधारण एक संदेह सृष्टि होईची। तेरे जगतसिंहपुर पुलिस विभाग को नहीं साधारण रे असंतोष प्रकाश पाउची। अन्यपटे स्थानीय लोक मध्य रे संदेह सृष्टि होची। तेरे देखिबाकू अछि जगतसिंहपुर पुलिस ब्रजकिशोर को घरु चोरी करिथिबा चोर को धरि पारे केते सफल हेउची। ब्यूरो रिपोर्ट ब्रह्मकिला न्यूज। होची तड़ापड़ार 10 नंबर वार्ड मेंबर एटी मोर स्थानीय मोर से जो जार चोरी होई सरोज कुमार दास से मते हठात फोन कले सकाळो जे मते हम हरे एमती चोरी होई टी आसिया को इनक्वारी करिया कि थाना को जिबा मु संगे संगे आसी तापर देखली जे पोजीशन देखली लोकेशन रे बहुत किछि क्षति घटी होई तार भी से भी बहुत निशाय होई से भी माने छोट छुआटी भीतर अच्छी आम चाहूँ एटा केमती इनक्वारी जो पुलिस आसी कला तापरे कला परे पदक्षेप नहीं ठीक अच्छे किंतु पुंखानुपुंख पदक्षेप होगी सफल जमी हम से विषय में आम टे चाहूँ ग्रामवासी भी चाहूँ आम भी समस्त चाहूँ केमती फलप्रद शासन चाहिए सबकि कर बहुत होते जी विश्वास करेंगे एवं विगत दिन में पाखापाखि छोट कटा हुए कितु ये टाइप घर ताला ताड़ी घर ग्रिल ताड़ी ताकू अलग माइंड भी कर स्थानीय किसी लोक अच्छा नथिली चोरीटा हो पार तेणुक यहाँ केमती कार्यटा सफल हम एटा आपण मध्यम कहूँ केमती तार पाई जाऊ तार जो भरणाटा पाईगले एटा आम उपकृत हम। सरोज कुमार दास तरडापड़ा काली राति आम समस्ते खाई पी शोला आम घर बारीपट राति आम खाइलु खाई आम गलु आम शोया मो पुअर मो स्त्री मोर आम गलु शोया आम रूम रे आम शोलु शोला आम जो सका मु 5:30 उठे बारियाड़ को जो जाए कबाट खोलला बेलू से गामुछाटा बंधा होती ग्रिल रे मुझे आकू डाकिली मो मिसेस को तो पचारि मुझे गामुछाटा तुम बांधल ना ना तो तापर देखला बेलू घर झरका मेला होपर जानिलु जे आम आम घर ये जा 4टा सोनार कानफुल 40,000 टंका तार मंगलसूत्र पुअर लकेट ये सब जिनस काली राति दुर्बृत्त मैंने नहीं जाइए। गोटे छोट कुंपी था 5,000 अधिक पैसा थिला ताकू भी नहीं जाइए। ए बाबद थाना रे अभियोग थाना रे आमे जाई सकाळू एफआईआर देके आसी पुलिस घटनास्थल रे आस्थिले पुलिस आस्थिले तांकर कुकुर संधानी कुकुर नेके आस्थिले देखिले आम तड़ापड़ा जो मजूरी स्थित बस्ती अच्छी से बस्ती पाखु गले से जगार ही कुकुरटी शोला
ସେଇ ଜାଗାରେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ନା ସେ ଲୋକ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଛି। ସେ ଲୋକ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ପୋଲିସ ଉପରେ। ପଶିକି ସେ ଦାଗ ଅଛି ବା, ଦାଗ ଅଛି ଟିକେ ଦାଗ ସବୁ ଅଛି। ଦାଗ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଗଡରେଜଟାକୁ ତାଡ଼ିକି ତା ଦେହରେ ସୁନା 2 ଭରି ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ବୋଧେ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ସେ ପୁଅର କୁମ୍ପିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ 10-15 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ପଇସା, 100 ଟଙ୍କିଆ 50 ଟଙ୍କିଆ ଯାହା ପଶିଥିଲା। ଆଉ ସୁନା 2 ଭରି 2.5 ଭରି ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଯାଇଛି। 4 ଲକ୍ଷ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା କି? ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ସକାଳେ, କୁକୁର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗଲେ ଏଠି ସ୍ମେଲ୍ ନେଇକି କୁକୁର ଗଲା। ସେ 2 ଜଣ ମଜୁରୀ ମୁସଲିମ ସାହି 2 ଜଣ ଘର ପାଖରେ କୁକୁର ଶୋଇଲା। ସେଇଠୁ ଆଉ ଗଲାନି କୁଆଡ଼େ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ ପଚରାପଚରି କଲେ, ସିସିଟିଭି ବି ଚେକ୍ କଲେ। ସିସିଟିଭି ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କ କହିଲେ ଚାଲୁନି ବୋଲି। ତାପରେ ଏଠି ଜଣେ 2 ଜଣ ପଚରାପଚରି କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗଲେ। ଯୋଉଠି କୁକୁର ଶୋଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ଆଗକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ପଚାରିଲେ, ସେ ପୋଲିସ ମହାଶୟ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହେ, ମୁଁ ଏଠି ରହେନି। ସେ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ମାନେ କେଉଁଠି, ନା ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ମୁଁ କାଲି ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ। କାଲି ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ କାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଚୋରି କେବେ ହେଇଛି? ଚୋରି ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତିରେ ଆମେ 11:30 ବେଳକୁ ସେ ସାନ ଭାଇ ମୋର, ମିସେସ୍ ଆଉ ପୁଅ ମୋର, ସେ ଘରେ ତା ପାଖ ଘରେ ଶୋଇଲେ 11:30 ବେଳକୁ ଖାଇସାରିକି। ଯାହା ସୁନାପୁନା ଥିଲା ସେ ତାର କ'ଣ କରେ, ସବୁଦିନ ନେଇକି ଯାଏ, ନେଇକି ଆସେ। କାଲି ଆଣିକି ସେ ଗଡ଼ରେଜ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ପାଖ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, 11:30 ବେଳକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ସେ ପଛପଟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାମୁଛାରେ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏମାନେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଧରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଏଇପଟେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଏଇପଟେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ହେଉଛି ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାସ, ତରଡ଼ାପଡ଼ା ମହାନ୍ତ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ତା ମିସେସ୍ ଆଉ ତାର ଛୋଟ ପୁଅଟି, କାଲି ରାତି 11:30 ବେଳେ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଡିନର୍ କରିକି ସେମାନେ ଶୋଇଲା ପରେ ରାତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମର ସେଇ ପଛପଟ ଝରକାର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶି ସେ 2 ଭରିର ପାଖାପାଖି ସୁନା, 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ସାନ ପୁଅର ଗୋଟେ ଥିଲା କୁମ୍ପି, ତା ଦେହରେ 4-5 ହଜାର ଆନୁମାନିକ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟର କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ତାକୁ ସେ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ପଛପଟ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ କେହି କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାମୁଛାରେ 10-15ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯାହା ଆସବାବପତ୍ର ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଲମିରା ଭିତରେ, ତାକୁ ସବୁ ଖେଳାମେଳା କରି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁଯାକ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଚୋର ଆସିଥିଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ଘରେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସାହି ମଝିରେ, ଗାଁ ମଝିରେ ଘର, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଆମର ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମ ଘରୁ ପଶି ଚୋରି କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଉଠିକି ସକାଳ 6:30-7ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଦେଖେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତ ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା ଯେ ଏ ଗାମୁଛାଟା ତ ଆମେ ରାତିରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲୁ, କବାଟ ଝରକା ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ଗ୍ରିଲ୍ରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଲା। ତ ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲା ଯେ କିଏ ବାନ୍ଧିଛ, ସିଏ ବି ମନା କଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ସବୁ ଘର ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲା, ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା ତା ପାଖ ରୁମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାର ଯେଉଁ ଆଲମିରା ଥିଲା ସେ ଗଡ଼ରେଜ ଆଲମିରାକୁ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରି ତା ଦେହରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାର ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲା ଭାଇ, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ଦେଖାଦେଖି କଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସେ ତାର ଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲା ଯେ ମୋର ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଉ ଏତିକି କ୍ୟାସ୍ ଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ତାର 1-2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିଲେ। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ କୁକୁର ତାର ଆମ ବାରି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବାଟ ଅଛି ସେଇ ସିଧା ଯାଇକି ଯେଉଁ ଆମର ମୁସଲିମ ବସ୍ତି ଅଛି ସେ ଜଣକ ଘର ପାଖରେ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଠି ଆଗକୁ ଗଲାନି। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ଘରର ଯିଏ ଓନର, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଚୋରି ହେଇଛି, ତୁମେ କିଛି ଜାଣିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁଁ ରହେ।
तो आमर गोटे साधारण मनरे प्रश्न उठिला जे गोटे लोक कहूँ मु राति कुकुर घर पाखे शोची आ से लोकटी कहूँ जे मु राति आसी पुलिस सागर कौन कथा लगे आम कहीपरूनी तो आमर मनरे गोटे सन्देह जात है जे पुलिस ताको घर पाखे शोला कुकुर पुलिस ताको अरेस्ट न करवा आम मन गोटे प्रश्नवाची सृष्टि कला जे कहीं पुलिस ताको किसी एक्शन नेलेनी कि ताको कौन जेरा भी करागलानी कि ताको थाना को भी डकागलानी तेणु आम बहुत बर्तमान दाबी कौन रोज आज्ञा दाबी या निश्चिंत भाव में आम कहवाक चाहे जे मोर एसपी महोदय को अनुरोध हाथ जोड़ी जे आमर जो जिनस चोरी होती तुरंत आमको इन्वेस्टिगेशन करके आमको फेरस्त दि जाऊ ता सहित जो दुर्बृत्त चोरी करछि ताकू कठोर रु कठोर दंड दि जाऊ मु जति जानी आज्ञा आमर जो जगतसिंहपुर एसपी महोदय अच्छा से तांकर बहुत सुनाम अच्छी से बहुत बड़ बड़ केस को भी सल्व कर तेणु मोर एतिक विनीत अनुरोध आपण माध्यम जे आमको उचित न्याय दि जाऊ आमर जहाँ जिनस चोरी होती आमको तुरंत फेरस्त कर दि जाऊ।